हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे ए टू जेड तक ABCD। तो शुरू करते हैं। ये देखो मेरे पास है ग्रीन कलर, और ये देखो ये है ब्लू कलर, ये है येलो कलर, और ये रेड कलर। तो पहला है लेटर ए। बी। कहो मेरे साथ, बी। लेटर सी। अब है येलो कलर। कहो मेरे साथ, डी। कहो ई। और एफ। जी। एच। आई। मेरे साथ कहते रहो, जे। अब है के। एल। एम। एन। ओ। पी। क्यू। आर। एस। टी। यू। वी। डब्ल्यू। एक्स। Y and Z. Good job, kids. You learn A to Z alphabet. Bye bye, kids.